करून मिडियाक तुम्ही आमकां आयज एक MLA विक्टर गोंसाल्वीस आणि आमचो एक्टिविस्ट हा आदित्य परुळीकर आणि माझे नाव इनासियो डॉमिनिक परेरा. आय एम अ पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत सांताक्रूज. आयचो मुद्दो जो हा इज अ व्हेरी सिरियस इशू आणि एक दुखद इन्सिडंट जाला 2 दीस पयले. हिंगा एक एक्सिडंट जालो, सेल्फ एक्सिडंट 4 तारीख. इट वॉज रिपोर्टेड बाय वन ऑफ द मिडिया. म्हाका खबर आसली हिंगा एक्सिडंट जाला म्हणून, पण मिडियान रिपोर्ट हाडला की दॅट पर्सन हू मेट विथ एन सेल्फ एक्सिडंट हॅज डायड हियर. इट इज व्हेरी सॅड टू आयकून दिसलें आमकां. तेजी बायक हिंगाच आहा पळय. आतां हो इशू आमी घेवपाक आतां कितें, हिंगा एक पयलो आदलो एक कलवट आहलो, पोर्तुगीज टायमाचो एक कलवट आहलो आणि आमी केन्नाच आयकोंक नासले त्या कलवटार एक्सिडंट जाल्या या कोण मेला म्हणून. हो कलवट आता 8 महिने पासून जावंक स्टार्ट केल्यार आणि फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड. एक्सिडंट खूप जाले हिंगा, आमकां अननोन आहा, पूण फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड हियर ऑन द 4th at 4:30 PM. ओके, तो बावडो कोणाचो भाव आसतलो, कोणाचो चेडो आसतलो, पूत आसतलो. इट इज व्हेरी सॅड. Though he was not a Goan as per the reports, but he was a human being and we feel sorry for that. This shouldn't happen. Okay. आता कितें जाला हिंगा आमचे एलिगेशन्स आहा आणि हेजे पयलीं हांवें हे जेन्ना मॅनग्रुव्जांक हे इशू गेल्लो तेन्ना सांगलेलें की हो डिझायन फॉल्टी आहा म्हणून. हो डिझायन जो आहा फॉल्टी आहा. कित्याक पयलो कलवट आहलो तेन्ना आमकां टर्न मारपाक बरो आहलो, हिंगा धुवन येतालो. आतां कितें जाला, हो कलवट हिंगाच्यान बंद जाता प्रमाणे लोक हिंगाच्यान भायर येता आणि हो सारको पळय मदें वचून तेणें हे मारून हे जालें. सो म्हाजें एलिगेशन आहा एंड आफ्टर दीस हांव कंप्लेन करतलो PWDचेर फॉर नेग्लिजन्स. हे पळय हे ड्रामा हो 8 महिने पयलो ओपन केला आणि हे डेकोरेशन ड्रामा आमकां डेव्हलपमेंट उरली जाय. हिंगा जरी तर बॅरिकेड घातलेले नाल्यार हिंगा आतां पळय हिंगा घालना, काल एक्सिडंट जावन कॉशन मॅन एट वर्क. जरी तर हिंगा मॅन एट वर्क आसा जाल्यार हो कलवट ओपन कित्याक केलो पब्लिकाक? लोकांची लायफ डेंजरान घालपाक कित्याक ओपन केलो? पयले हे सगळे थाऱ्यार घालूंक जाय आसले. पयलो सगलो कितें हांवें आयकलां की MLAन बायट दिल्या हिंगा की आनी एक टेंडर घालना की लेवल करपाक हिंगा. जेन्ना ते लेवल करूंक जाय आसलो तेन्ना हो कलवट उकडूंक जाय आसलो की आमची कितें आमी कितें डॉंकीज लोकू की आमचेर कितें एक्सपेरिमेंट करपाक. हो कलवट हिंगा आहा तो दवरूंक जाय आसलो, फिलिंग केलां ते आनी मागीर तुमी हे सगळें करूंक जाय आसलें. सो आय एलिज एंड माय चार्ज इज ऑन PWD डिपार्टमेंट that this accident and death has taken place because of the negligence of the PWD department, negligence of the contractor and negligence of the government. So I am filing a complaint after this and I want this to be investigation to be done because ओहे कलवट बांदता हांवें केन्नाच पळोवंक ना. सी दीस बॉर्डर इज केप्ट लायक दीस आनी हिंगा वचून मरपाचो, एकलो मेलो आनी मरत रावपाचें. सो हेज्या मुखार आनी कितें डेथ जावंक उपकारना. PWD हिंगा बेग्यान तोड काडूंक जावं, नाल्यार आमी हिंगा हाडून कितें दुसरें ऑप्शन करतलो. दोन्ही सायडीन आहा हे ओपन, ते सायडीच्यान आहा न्हू, ओपनचो आहा न्हू. हिंगा एटलीस्ट बॅरिकेड मारूंक जाय आसलें. आतां मेलो मुगो कोण हिंगा मॅन एट वर्क घालता. मॅन एट वर्क मिन्स वर्क इज इन प्रोग्रेस. So when work is in progress, how did you open the road? And you want more people of Santa Cruz and more people of Goa. There are number of accidents happening due to jeeps कोणाचे पांय घातोता accidents आहात आणि वो accident we could have avoided this accident. It is a negligence of the PWD department and they will have to face this. wait, one thing Dominic said, this is because of the negligence of the government and the officials. This is not the first death in Goa. There have been multiple deaths of people residing. The presidents of Goa have died because of negligence in Goa. हितून मिस्टेक कोणाची खबर आहा? आमी गोंयकार लोकांची मरे मातशी मिस्टेक आहा. आमी कितें करता खबर आहा? कितें जालें न्हू विसरता बेगीन. आमचे हांगा शिरगांव जात्रेक कितले जाण मेले? 7 जाण मेले का 10 जाण मेले? विसरले लोक. बच बाय रोमियो लेनान 25 जाण जळोन भाजून मेले, विसरले लोक. एडबग म्हणून एकटो भुरगो तेजेर तकलेर मारून तकली फोडून पुलीस स्टेशनार तकली फोडून तेका हे केलो, हँडिकॅप केलो, विसरले लोक. लोकांनी भायर सरोन मरे हेंकां रीत दाखोवपाक जाय रे. हे जे आहा पळय पॉलिटिशियन्स थोडे कोण, तेंकां रीत दाखया रे मातशी प्लीज. नाजाल्यार सुदारपा ना रे गोंय आमचें.
अख्खे इंडिया काबार करून दवरला मरे यांच्यानी. कितें रे सायबा भोगोत हांगा एकटो मेलो, कोणाचेर अटॅक जाता, कांयच ना, लोकांक पडलेले ना. लोक आयज आयकतले, फाल्यां विसरता लोक. प्लीज गोंयकारांक सांगता, प्लीज भायर सरा, प्लीज तुमचो स्वता खातीर तुमचो फ्युचर वाचया, नाल्यार काबार गोंय आमचे. पळय अशें करून मरत रावतले लोक. पळय जेन्ना आमचो कोणूय मेलो जाल्यार आमकां दूख जाता, आनी दूख जाता म्हणटकूच दूख जाता ती फॅमिलीक जाता पयलीं, मागीर आमकां जाता आनी सगळ्या लोकांक जमता की ही दूख जाल्यार कित्याक कोणाचे मिस्टेकीक लागून जाल्यार, कोणाचे नॅग्लिजन्साक लागून जाल्यार, आनी कोणाचे पाड पडला म्हणून जाल्यार. हांव हें म्हणटा कित्याक उतर, तुमी पळयत जाल्यार आयज हें उदक येता तें शेतांतले येताले आनी थिंगा चिरकुलें बांद आसलो. चिरकुलें बांद तेणी कांयच करूंक ना. चिरकुलें बांद फोडून उडयला आनी ते सगळें पाड जालां. ही सगळी मॅनग्रोव जाल्या आनी हें पाड पडला. ही आमची शेतां ही शेतां ही इतली 10 वर्सां बंद आसना. हांवें चिरकुलें बांद बांदलेलो तेन्ना बांदलेलो तेन्ना सगळीं शेतां ही रोयताले लोक, आनी शेतां ही रोवन लोक पोट भरतालो. ही शेतां पाड केल्या. शेतकारांक कोणान घातल्या, शेतकारांक फॅसिलिटी कितें दिवंक ना, आनी वयल्यान तेंची शेतां पिड्ड्यार जावन तेंची शेतां येतात. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां आमी हो इश्यू आयज घेतला तो मोस्ट डेंजरस फॉर द पीपल हू आर पासींग दीस सायड आनी मोस्ट डेंजरस टू द ह्युमन लायफ. करेक्ट? कित्याक हें पळय आतां तुमी टॅक्निकली पळयत जाल्यार तुमी हिंगा येवपाचें आनी थिंगा बसून पडपाचें. थिंगा कसो वयतलो तूं? थिंगा कसो वयतलो? थिंगा पावपाक जाता तुज्यान ना. हिंगासून पडलो तूं तिथे पडटलो, हिंगासून चलोन गेलो थिंगा पडटलो. हें सगळें दाखयता कित्याक हें टॅक्निकली फेल जालां. तेणी कांयच प्लॅन ना, तेंचे प्लॅना प्रमाणे ना, तेणी प्लॅन करूंक ना, लोकांक गोमोवंक ना, कोणाक आपल्याक जाय तशें केलां. बरें कॉन्क्रीट बांदलें जाल्यार बरे पयशे मेळटा, बरें कितें करूंक गेल्यार तेंकां बरें नाका. हें फकत लोकांचें पाड जालां आनी लोकांक पाड करून दवरलां. कित्याक तेंकां बाबा उगडास करपाक बाबा आमी बांदलेलें, कितें बांदलां आनी कितें बरें बांदलां तें तेंकां गोमोंक नाका. हांव सांगूंक सोदतां लास्ट, आमचो लोक दुखलो आहा, आमचो लोक त्रासान आहा. हे त्रास आमी भोगता ते आमचे बेगीनूच देहान तरी बेसांव घालून काडचे आनी लोकांक दाखोवचें कितें बरें आनी कितें वायट. हें सगळें चलता तें आयज काल लोकांक लागून चलना, पोट भरपाक पडटा आनी कोणाक फायदो ते जाणा. आनी ते फायदो तो करता तो तेंच्याच फायद्याक, लोकांच्या फायद्याक न्हू. आनी लोकांक त्रासान घालपाचें काम केलां. सो विक्टर, तुम्ही आता म्हटलें आपणाक जाय तशें बांदलां, म्हणजे हिंगा आतां PWD इंजिनियर वा आर्किटेक्चराचें काम कितें आसलें? वो डिजायन सामको करपाचो न्हू. पळय टॅक्निकली म्हणटा तें उदक तुका हांव आतां पत्ते सांगता. हिंगा टॅक्निकली म्हणटा तें उदक तुका हाय टायडाक उदक हिंगा पास जातालें आनी लो टायडाक भितर येतालें आनी हिंगा जातालें. हें काय म्हणटा टॅक्निकल. लो टायड आनी हाय टायड लागतालो, पूण आतां तें हाय टायडूय ना आनी लो टायडूय ना. हिंगा जाता तेन्ना वयता आनी हेणी कितें केलां, हें रस्तो वाडयला फकत गरज नासली इतलें हें करपाक, गरज नासली. रस्तो आसलो काय बरो, लेगीत आजरांनी गाडयो गेल्यो, चोकम गेले, सगळें गेलें, ह्याच रस्त्यान गेलां. पूण इम्पॉर्टंट पळय तेणी कितें गेलां, हिंगा ही बॉर्डर पळय आनी तें कितल्या भायर आहा. हे बॉर्डरीन तूं चलोन हिंगा पावलो थिंगा पडलो. मुद्दम टॅक्निकली पळया हिंगा तूं चलोन गेलो. There is nothing as technical in this design that has been done so far. There is no plans जे असता पळय सिस्टमॅटिक, जे आता एक इंजिनियर असता, इंजिनियर येवन पयलीं सायट सुपरवायज करता, सायटीचेर इन्स्पेक्ट करता की बाबा कसो बांदपाक जाय. दॅट इज नॉट देअर. द प्री inspection before designing anything is not there. That on reality there is nothing. If there was, then there would have not been such a design flaw, a curve, a design of a bridge, of a culvert that has to be done according to the road is not been done. एक रस्तो असो स्मूथ घुवता तो सोडून दिला आणि हाडला आणि मदींच घे कातर अशी कातर मार. स्मूथ नाका तो रस्तो, यो मार खांद्यार मार आणि मोर म्हणटा तेमी. ब्रिज आता कल्वर्ट ओपन करून ऑलमोस्ट 1 मायस झाले. 8 महिने झाले. ओके 8 महिने झाले. 8 महिन्यान जालं आता स्टार्ट, पण ते अजून आता काम ऑन गोईंग कशें दिसता की घातलेला मातसो. हेजेर हेचो परिणाम आता एक एक्सिडंट जालो ऑलरेडी, मनीस मेलो म्हणटा. थिंगा तुमचो मँग्रोव फाटल्यान मेलो, मरपाक पावले सगळे, आनी त्या रिजन दिला बिकॉज ऑफ उदक साठवलें म्हणून.
आता हेजेर तुमकां दिसता ही आता क्रिमिनल ऑफेन्स जावंक जायना डिझायनचे. See, I am after this press conference, I am going to the Panjim police station because Panjim police station jurisdiction I find out kela, and I tried to call the PSI also yesterday, but he did not pick up my phone. But I am going to the police station, filing a criminal complaint for negligence and endangering life of public, okay, on the PWD officials. Because this is what now if you put man at work, that means man is at work here. You put this and you put this and go. In drama amka development. So this kind of drama we require development in Santa Cruz. हेज्या पयलीं पुर्तुगेजान बांदलेलो तो हिंगा कलवट आसलो केन्नाच मोडोंक ना. वयर काडूंक जाय कित्याक ब्लॉक जाताले हुंय सगळे उदक थिंगा सगळे येताले हुंय रस्त्यार. आतां पळोवया हो बांदून उदक येता काय येना ते रस्त्यार. So I am telling you, this is unplanned development for Santa Cruz. This development we don't require. We don't require कलवट बांदून मॅनग्रुव्स मारपाचे आनी कलवट बांदून लोकांक मारपाचे. फाल्यां आमचोच कोण आमच्याच घरांतलो कोण भुरग्याक एक्सिडेंट जालो हिंगा आमचोच कोण. So it should, I don't know what should I say to this. Okay, we will take this issue seriously. I will meet the PI now and I want this to be investigated. And I am sure that एकदो प्लॅन पासून फेल आसलो कित्याक हांवें विजिलन्सान कंप्लेन घालना फुटपाथीचेर. विजिलन्सा कडेन फायल मेवली, प्लॅन मेळोंक ना. दे डोंट हॅव प्लॅन्स इन द फायल. सो आय एम शुअर I have written in my complaint to investigate the file and the design of this. हे बॅरिकेड आसूंक नाका. तुमकां एक कॉमन सेन्स मरे, एक बॅरिकेड नाका हिंगा. सेफ्टी मेजर्स कितें थिंगा बोर्ड घालूंक जाय. कलवट आहा मुखार, कब आहा मुखार. वेर आर द बोर्ड्स हियर? Who will take charge? Digambar Kamath has taken charge of the PWD department. Only road करपाक हे सगळे पाड घालपाक उरलेले. इलेक्शन जाता म्हणून कितेंय करपाचें आहा तुमी आतां. So we are going to go to the police station, meet the PI and brief him about it. Okay? Thank you very much. हे मातशें दाखोवया. राकेश. मातसो भायर उदक पडलो आनी हेचेर मागीर पळय स्कुटरीचे भोगणार कितें जालें कांय उरोंक ना. हेका फुटपाथ आहा, फुटपाथ बांदले तेका खूंय चलोन येवपाचो तेणें वयल्यान येवपाचो रस्त्यार येवपाचो आनी ही एक्सिडंट एक्झॅक्टली हुंय जालेली. पळय हिंगा सारको पडला तो पळय स्कुटरीचे पणजेच्यान येतालो तो. पणजेच्यान येतालो. हे बॅरलां नासली, बेरला नासली. तो सारको भायर पावलो आनी हेका बसलो आनी तो पडलो. तेची स्कुटर सारका हेका पासून आनी तोय आनी कसो मेलो तो? एक्सिडेंट जालो. उडोन मेलो. But we are concerned about the health of a person who has died. We are concerned about how it happened. We are concerned why it happened. You cannot put a barricade here or put some safety measures, protection wall here. तेच रे गव्हर्मेंट मागीर उरता. हे आतां हे बांदना सगळे फकत मागीर जातकच पयलीं कांय ना. तेंच हे पळय हे दोरी हे बांदना तें सांगता जातकच. झाला असतो.